You ready for the cruise? I'm not going, but I wish I was. I could work on my tan. Okay, so who saw the Feel the Heat video? Who saw the Feel the Heat video? Well, y'all saw that? And then saw Who Wants to Be Lonely after that? Oh, hey, I'm just saying. All right. Are you ready to all night? Let's do it, baby. Y regresamos al aire. Soy KISSero. Max. Ah, se fue Jean Beauvoir. No. Se fue Jean Beauvoir. No. 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 No, no te puedo creer. Bueno. No, por favor, que llame de vuelta. Les contamos lo que acaba de pasar. Estábamos pasando el tema del Kiss Room. Y nada, yo pensé que estabas hablando con él vos. Por eso apresuré las cosas. Lo que estamos escuchando de fondo es Jean Beauvoir haciendo Who All Night. Y se conectó Jean Beauvoir, o sea, saltamos del tema que estábamos escuchando porque se conectó Jean Beauvoir por un segundo. Les cuento, hoy Maxi va a hablar acerca de la biografía de Jean Beauvoir y como existía esta posibilidad de que se conecte, ¿sí? Él acaba de salir de una... Ahí está, ahí se conectó de nuevo. Señoras y señores, le damos la bienvenida. How you doing? Good, brother. Great. Thank you so much for having us, for joining us. Sorry, I'm so nervous now. I'm so nervous. Welcome, Sean. So, Sean, we're gonna, talk a little bit, just for a few minutes. I know you're very tired. I was watching at the same time we had the show. I was watching you on the session, with your book. But I'm gonna translate. This is for Latin America, so I'm gonna translate. Probably wanna ask a couple of short questions, Okay. And I'm going to try to translate as we go. All right? All right. So I'm going to introduce you first. Ángel, lo voy a introducir a Jean Beauvoir. Jean Beauvoir es un rockstar, pero estamos hablando al nivel de Prince, ¿ok? Estamos hablando de alguien que es muy inteligente, que sabe muchísimo de música, que es, viste, multiinstrumentista. Multiinstrumentista que se enseñó a él mismo. ¿Cómo se dice? Que cuando uno que aprende por sí mismo, ¿viste? Es un autodidacta. Genio. Escribió varias canciones con Todos. Gene Simmons también lo quiso contratar. Bueno, no, obviamente. Kiss, los Ramones, todo lo demás. Ramones. Pero nada, un genio. Increíble. Bueno, y ahora está presentando el libro. Apuesto mi vida al rock and roll. I bet my soul on rock and roll. Diary of a Black Punk Icon. El diario de un afro punk, un icono afro punk, ¿no? So Sean, so I just introduced you. So I saw your presentation, your book. Also, I read the book, and also I interviewed you before. Yes, that's right. Yes, I know a lot about your story, bro. Yeah, but I I just want to say hi and thank you so much for being with us tonight. That's I'm awesome. so glad to be here, and thank you for all your support, Max. You're a great guy. Yeah, gracias. Bueno, John, we have listeners from Chile, from Latin America, Argentina, Spain. So Spain. Spain. Okay. So we have all the Spanish-speaking audience right now. Tenemos a la audiencia de habla hispana. Just they want us just to tell them hi. Talk a little bit about your book. You can buy this on every bookstore, right? Online. Yeah, pretty much. All the online bookstores, and in the US, it'll also be in regular bookstores, in the UK, I believe, as well, and then in the future in some other countries. But right now, it's online, so you can definitely pick it up there. And the book is well, of course, I'm going to say I think it's interesting. You have to see if you do. But it basically follows my story from the very beginning, from growing up pretty much in a white neighborhood as a black kid on Long Island, to really being into integration, and that was a big part of why I became that way, is because I really had to learn to integrate very young, and how it all worked out that way, me being in junior high school rock band, and and being kind of becoming sort of a hero for the school, which was pretty intense, as I found out years later, so it's
pretty interesting, and it tells of my work with different artists, such as Paul Stanley from Kiss and the Ramones, everything to NSYNC, to Lionel Richie, Debbie Harry, a lot of very interesting people. And the ups and downs of my life, of because rock and roll is a roller coaster. It's not all glamorous like everybody might think, that we run around in tights and high heel shoes. Getting the hottest girl. Sean, let me just put a pause very quick. Entonces Sean está explicando, ¿no? Que que el libro se puede conseguir online, lo puedes comprar en cualquier store, en cualquier Amazon, en cualquier tienda online, librerías online, lo puedes comprar online. También lo puedes. I think there's a version. Is there an ebook version? For example, there's Kindle? a Kindle version right awesome. now. Eso también está muy bueno, porque si viste, tenés que esperar mucho tiempo para que te llegue por correo. A veces no llega el correo, no es seguro. Bueno, te lo bajás por el Kindle o te lo bajás el ebook. Entonces eso está buenísimo también para leer. Yo el libro lo leí, por supuesto, está buenísimo. Y bueno, recién Jean estaba comentando que pasa por toda su vida, ¿no? Desde un niño, ¿no? Que él es de Haití. Haiti, how you pronounce it in English? Haiti, is that? Haiti. Haiti, sorry. or Haiti. Haiti in Spanish. Haiti. That's right. Yeah. Haiti. Haiti en inglés, que sus padres, ¿no? Y fueron a vivir a un vecindario de toda gente blanca. Él era el único afroamericano. Y nada, hay un montón de historias que están buenísimas y que sirven mucho también para aprender, ¿no? Porque, Jean, you're one of a kind, right? Because I was reading, right, the first chapters, and estaba leyendo los primeros capítulos, and, you are explaining how, white people were looking at you, and this is very important for the American, probably, readers, right? Right. Because you're talking about how people look at you. First of all, you were the only, black family there, but also, because you spoke French, porque él hablaba francés. White people try to accommodate that in their minds. Oh, he's a French guy. Él es el francés, right? Right. Yes, right? Very true. So, él es el francés, él no es negro, porque negro es una palabra fea. It's negro, the color negro is not right. Yes, I understand. In English is a different meaning, right? No, of course, I know. Yeah. But era el único de color. Y entonces, la gente decía, pero ellos son de Haití, ellos hablan francés, son más europeos, porque aparte Jean Beauvoir tiene, digamos, familia en Francia, en Europa, entonces, y viene una familia de políticos, entonces, all politicians, right, in your family from both sides, your mom and your dad. Entonces, eso es lo que pasa con Jean. Entonces, desde el very beginning, del principio, Jean cuenta su historia y cómo terminó en la parte de New York, en Nueva York, digamos, mezclándose con todo lo que era la cultura punk de los 70, 80, y después toda la parte de producción y toda la parte de escribir canciones, como nombraba recién a Paul Stanley o The Ramones, o mismo Prince, que es un virtuoso. Prince is a virtuoso. Yes, and he wanted you to work with him. Yes. Prince lo llama para juntarse con su banda. Ustedes no se pueden, you cannot miss this book. Ustedes no se pueden perder este libro. Es un libro que, por más que no te guste la música, lo tenés que leer, porque from the beginning to the end, desde el principio al fin, este libro tiene muchísima riqueza, ¿no? Cultural, de anécdotas, de experiencias de vida. Es un libro muy, muy bueno. Sean, I just gave a little bit of explanation. I understand. Explanation. Yeah. I said too much. I forgot you had to translate it all. No. It's okay. It's okay. Man, we just we just were having an interview with Matt Porter from the Kiss Room also. Okay. Same thing. No, we are used to this, bro. No, you're doing a great job. Well, you know what? I should get the book released in South America. Actually, I should. Latin America. I've got to definitely. We should organize a tour. So Jean está diciendo que debería haber un tour, ¿no? Que lanzar el libro en Latinoamérica, ¿no? That would be great. Por las librerías.
y firmar some autographs to the people, you know. Yes, that would be fun. awesome. I love it. Firmar autógrafos. So, Sean, there's there's a chapter 5 that is something about disciples. You know, join the disciples or something like that. Sorry, I'm very bad with names. But I think that's when, you know, your story starts. Hay el capítulo 5 donde él empieza a nombrar a todos los grosos, todos los number one, you know, artistas digamos, de esa época del rock. But, you know, this is the Kiss, a Kiss fan show. But, you know, I always was very curioso de saber, you know, why Gene Simmons approached to you? ¿Por qué Gene Simmons se te acercó and offered like a job, say, hey, you can work with Ozzy Osbourne, or he started to talk about, you know, business with you? ¿Por qué Gene Simmons quería hablar de negocios con él? Well, I mean, I knew Gene for quite a while, and he was always a big supporter right from the beginning. I mean, I met him right around the Plasmatic times because I was, and then after that, I started writing with Paul, and so of course I met Gene, and he was always there and supportive. So when it came time, you know, he always tried to help other artists too, you know, other musicians who he felt had certain talents. And to your point, I played bass on, you know, quite a few songs on those Kiss albums. And, you know, he was completely fine with that because it's just, you know, he just felt that, you know, if you wrote the song or maybe you have a different feel, go ahead. You know, he never had a problem with me for any of that. So I think that's why he would talk to me about things. Yeah, he had mentioned Ozzy once. He said, well, what would you think about playing with Ozzy? You know, because at that time I had, you know, I think right around that time was right before Michael Jackson offer and Prince offers, so I was getting a lot of bass playing offers. Wow. And yes, you know, so Gina, of course, was, you know, trying to say, well, number one. He's always looking for always behind the money, man. Always behind the money. Entonces, Ángel, ¿quieres traducirlo vos? I'm gonna let my brother here, Angel, to translate. Así habla un poco vos también, hermano. Okay, I did speak long again. No problem. Bueno, lo primero que vos le preguntas acerca de la relación con Gene y le cuenta que, bueno, siendo que él, esto es una parte que leí de su libro, ¿sí? Que, bueno, a partir de la relación que él tiene con Paul Stanley, que obviamente que se conocen, ¿no? Y que, bueno, Gene había escuchado y le dice que él participa, para los que no lo recuerdan, en Animal, sí, en 3 temas, tocando el bajo, ¿sí? No solo compone un tema, compone después los que terminarían siendo los 2 singles en Asylum, sino que toca el bajo en ese álbum y que con Gene está obviamente todo bien, ¿no? Lo dejó, los escuchó, dijo, no, vos tenés el feeling correcto para los temas, y lo dejó. Y bueno, a partir de eso es que empezaron a hablar de negocios. Estuvo después la propuesta con Ozzy, ¿no? Que él le dice, fue antes de la propuesta con Michael Jackson, y bueno, nombra a alguien más que no llegué a entender ahí, pero como que se le encimaron, digamos, varias propuestas ahí de trabajo, todas relacionadas con el bajo. Claro. Hay un dato muy importante que está dando Jean, ahora que no lo había escuchado, pero tampoco lo leí en el libro, es que Gene Simmons estaba siempre ahí, viste, metido. Él estaba en Nueva York metido, viste, en los clubs, en los recitales, viste, en los backstage, buscando músicos. Entonces, que previamente a todas las ofertas que él tuvo de Prince, de Michael, lo que se te ocurra, de Michael Jackson, Gene Simmons ya estaba ahí tratando de sumarlo, de hacer algún negocio con él. Así que pasó con Van Halen también, ¿no? Claro. So this is a very important, Sean. This is a very important, you know, line that you are highlighting here that I never heard, or it's new to me, right? That Gene Simmons was always there, you know, in the clubs, backstage, you know, talking to musicians, trying to find a new, you know, the new star, the new celebrity, you know, trying to get the business first. He was trying to you know, get before everybody else to get the gold mine, you know what I'm saying? Yes, I know what you mean. It's true. Well, you know, yeah, he was, you know, he's an innovative guy. He likes to discover talent, you know, and he's always looked at himself, I think, as you know, as a businessman as well. You know, so that's why I think he did that. Well, you know, he was involved in, I think he found Van Halen. Didn't he find Van Halen? Exactly. See, you know? he did Van Halen and yeah, other bands too. One other thing. ¿Vos, Ángel, tenés alguna pregunta?
Or, because I know you're very tired, man. You just finished, you know, like a long No, session, and I don't want to keep you for too long. Man. But I So, love speaking to the fans. Man, we Thanks, love Jean, you, man. thanks. We love you. Ángel, ¿te hace una pregunta? No, en realidad tengo un montón, pero llévalo vos si querés. Llévalo vos tranquilo. La otra cosa que le quiero preguntar a Jean es, hay un poquito de ruido, pero bueno, vamos a tratar de arreglarlos. Es acerca de los Rock Expos, porque Jean va a muchas Rock Expos y él se sube a tu escenario. Es un rockero, pero de la hostia. Lo suben a con cualquier banda que está en ese momento, él se sube y toca perfecto como si hubiese tocado con la banda, y le quiero preguntar de eso. Bien. Sean, I want to ask you a question. You know, to me, it's one of the things that grabbed my attention the most on the Rock Expos, on the Kiss Expos, more than anything. I saw you in a couple of them, and you know, no matter what or where or when, they just ask you to join the band, right? I remember Ace Frehley when you played with Lita Ford. That's right. Yeah. Right. Yep. I think Frank Dimino from Angel. Oh my God! And you just jump in, and you just merge, and you mingle with the band, you blend in the band like, you know, you've been playing with them for years. So you know what I'm saying? It's like, oh my God! It's like, for you, it's so easy, you know, to play music, to play rock and roll. And also tell me about the Kiss Expos, because, you know, you always go there, you talk to the fans, and that, I think it's a really good thing, you know, to be close to the fans. No, I think it's important. And I mean, Kiss fans are some of the best fans in the world. Well, any fans are wonderful fans. But, you know, Kiss fans are very, very loyal, as you know, with the Kiss armies and everything. And they've, you know, thankfully given special attention to people who contributed to Kiss, you know. And to be honest, there weren't that many, you know, when you really think about it, you know what I mean? Besides Kiss or the guys who played guitar and, you know, replaced Bruce Kulick, you know, so and so. But in general, you know, there weren't that many people who wrote on albums, you know. So, and somehow they make you kind of part of history is what they call it. Yeah. You know? I just love the way they turned. I mean, it's just such an amazing concept, the whole Kiss concept. I just love it. Those guys are just geniuses. And just the whole thing. Kiss-tory. Yeah, Kiss-tory. That's awesome. Everything with Kiss. Yeah. Bueno, está diciendo que los de Kiss son unos genios. Y aparte que los Kiss fans son muy leales. Y bueno, y que a él le encanta, ¿no? Le encantan todos los fans, pero los fans de Kiss son muy leales y son muy buenos con él. Y aparte no hay muchos, digamos así, hoy en día muchos gente que haya escrito canciones con Kiss, gente que haya estado ahí con los Kiss. Entonces, él está muy agradecido y está muy contento, ¿no? Y que le encanta aparte. But Sean, I have one more question. Let me ask this first in Spanish. Okay. So, hay una muy buena, Ángel, que Paul Stanley lo invitó a su cumpleaños hace poco. Sí. La foto que subió Kill the Rooks. No cualquiera, o sea, Paul Stanley es un tipo muy, muy reservado y que no invita a cualquiera a un cumpleaños. Y Jean Beauvoir fue parte de esa fiesta. Yo después de esto Jean, tengo dos preguntas conectadas, ¿sí? Cortitas, seguro. Dale. Sean, we have this question and two more, okay? So you can kick us out anytime. But we love this interview. So, you know, I was saying that Paul Stanley, you know, invited you to his birthday party. And no, he's a very, you know, reserved guy. He doesn't like a lot of people around him. That's right. However, you were a guest in his birthday party. So how was that, you know? Tell me a little bit about it. Well, yes, it was a great gathering. It was a lot of fun. And, you know, Paul and I, you know, I think had a special relationship, you know, even though there's some years that went by that we didn't really even speak that much just because we were just in different parts of the world. I moved to Berlin, you know, and things changed. Like you're both living in LA or New York and can call each other and run out to a club. You know what I mean? So, but, and the relationship went really far back, you know, and I think we realized, you know, and I realized that, you know, that there's a special bond and we're really, really good friends. And and so for that, I guess for that reason, I was honored that you're right. There weren't a lot of people invited to that party.
You know, Yeah, no, only the special ones, man. You know, Que no había mucha gente invitada al cumpleaños de Paul Stanley, solamente los más cercanos. Y bueno, y él a través de los años mantuvo una relación con Paul. Pese a la y distancia, ¿no? Bueno, Pese a la sí, a distancia. pesar de la distancia, y que bueno, y que son muy cercanos. Yo creo que hay un clic, una conexión entre ellos, no solo a nivel personal, sino también a nivel musical. Cuando vos escribís canciones con alguien y te entendés, Bueno, Lennon McCartney. hay algo muy lindo que él pone en la biografía acerca de justamente la relación que ellos tienen y de cómo se fue cimentando y la cantidad de gustos y las cosas en común que tienen, que fue lo que hizo que esta relación se fuera haciendo cada vez más grande, ¿no? Claro, buenísima la acotación. Como para que la gente, digo, que para hablar de este libro que él está presentando, ¿no? Que las cosas copadas Claro. que él cuenta acerca de esta relación entre O sea, toda su gran historia, ¿no? Claro, de hecho hay un capítulo que se lo dedica a Paul Stanley. There's a chapter 6 or 7, I think, that you write about Paul Stanley. yes. So yeah, that's awesome. And Ángel has Bien. two more questions. Dos más. Okay. Go ahead. Él tiene Rock Masterpieces 1 y 2. Sí, que son compilados de sus temas, ¿no? De las diferentes participaciones que ha hecho. Me gustaría saber si tiene pensado en algún momento sacar un disco en vivo, así como hizo Desmond Child, con esas coescrituras, esos temas en los que él ha participado. Eso por un lado. Y después, este tema que sacó Lordi, Like I Beat to the Honey, ¿qué le parece? Okay, so there are two questions in one. The first one is about, your two, I think it's two albums. Compilations. ¿Cómo se llama? Rock Masterpieces, Rock Masterpieces. Volume 1 and 2. Thank you. I told you I'm very bad with names. It's okay. And he's asking if Desmond Child, I think it was last year, he presented that in live, right? And then he recorded an album. He's asking if you have something I think it's a great idea for you, right? To do something like that for us, for the fans, right? To Okay. like a live album. What do you think is something that you have in mind that as a possibility? Okay, so you're talking about, so you did pretty much explain how he did it, because I didn't see it, unfortunately, even though Desmond is a friend of mine. Yeah. So basically, he collaborated with a lot of bands, Bon Jovi, like you did, with a lot of bands, and then he had a compilation with his songs. But I think it was last year or the year before that he recorded live, and he has some guests. Tuvo algunos invitados, ¿no? Tuvo algunos invitados. Yes, in some songs. And he had guests, so they played with him live, and that was recorded and then was launched as a new album. Huh. And so he had Johnny Bon Jovi come up, or this one, or people No. One or two only guests. pero no de los que coescribieron los temas con él. Sí, él armó una banda, digamos que la principal estrella era él. O sea, la idea pero sería... tenía invitados John Bon Jovi, lo tenía... No. Okay. No. Now he's talking about no celebrities guests, but he put together a band, like very powerful band with guests. To play all the songs he wrote. He played all the songs he wrote. I think he sang a couple or something. Yes, Well, I'll tell you yes. the truth. That's a little bit what my show is. Cool. Not all the songs that I wrote, not because I did write a lot of songs that it's a lot. but my 2 days. Volume 1, Volume 2. But the show, my live show now, which is why I went back to Jean Beauvoir touring, and why I released that record, Jean Beauvoir, Rock Masterpieces. And in my tour, I feature a lot of the songs that I wrote for other people. For example, I play Shocker. Wow! Nobody I plays love Shocker. that song. Nobody plays Shocker, and it had the greatest people on that record. Tommy Lee, everybody. Tommy Lee, Paul. Record, right? Rudy Sarzo, Vivian Campbell. It was a great record. Nobody plays that song, so I play that. I play All Night, Who Wants to Be Lonely. I play some Ramones songs. So I do play songs. I might add my John Waite songs. So my show is comprised of my stuff, some Crown of Thorns stuff, some Voodoo X stuff, and songs that I wrote for other people. So I think it's a pretty powerful show. Yeah, I think Angel's question is a very good question because he kind of sees this in an album. Your He's show right. You're right. Recorded in an album. That's a very good idea. I think That's it's a very awesome. good idea. Thank you for that idea. Gracias. Thank you. Awesome. It's a very good idea. We're That waiting would be for a it. great live album.
Yeah, man, I can't wait to have that album too. Wow, So, yeah. so Angel, then what was the name of it? Honey. I Like a remember Beat to that the song. Honey. Like a Like- Beat to the Honey. Yeah, what do you think about that version? I like the version. I think that they did a good job. It's I don't know if nobody ever heard the original version. But you- I'm the only one. I think Paul Yeah. didn't even have a tape. Paul said, "Send it to me. I don't have one." Whoa. Because we wrote that song in 1989. Wow. And all of a sudden, I was speaking to Lordy. We were writing. We had a great. Matter of fact, I've got a called Tommy, but he's a really talented guy. And the band. And so basically, we wrote 7 songs in 2 days. It was Wow. just amazing when I was in Finland. And so Wow. I've got 2 songs on their new album because they're doing something really special. And if the plan is still the same, I believe they're releasing 7 albums 7. simultaneously. Yes. That were all recorded in 1 year or something. Total It's craziness. something crazy. Wow. Entonces voy a traducir la primera parte y después vos, Ángel, la segunda, ¿te Dale. parece? Entonces, bueno, estábamos hablando de que Desmond Child, que todos lo conocemos porque, bueno, su participación con Kiss, produciendo a Kiss, él justamente hizo, como escribió con muchísima gente, con muchísimos artistas, John Bon Jovi, escribió un montón de canciones y, bueno, las presentó en vivo y grabó un disco y los lanzó. Entonces, Ángel tuvo esa brillantez, ¿no? De decir, bueno, pero Jean, vos deberías hacer lo mismo porque, mira, vos tenés en tus shows, que justamente Jean Beauvoir estaba hablando de eso, que en sus shows él toca todos los temas que cantó con Kiss, que con Kiss, los Ramones, Ramones, con ese que estaba con Tommy Lee, todos esos. el de Entonces, Joker de la película dice, Joker. de la película Joker, mirá qué buen tema, que lo toca él en vivo, que nadie lo toca en vivo. Y bueno, que dice Ángel, gracias, porque lo voy a pensar para sacar un disco en vivo, ¿no? Y bueno, y después, que yo siempre tengo problemas con los nombres, pido disculpas, pero bueno. Y vos sos el que sabe inglés, la canción de Lordy, que sacó una versión de él, que no la conoce nadie, ni siquiera Paul Stanley, que claro. la escribió él con Paul Stanley, que se la dieron a Lordy y que salió una versión, y bueno, que a él le gusta la versión de... Te cuento ahí rápido y a la audiencia, la canción esta, que como nos decía recién John, fue escrita en 1989 junto a Paul. Sí, o sea, los únicos que escucharon la versión original de ese tema son ellos. Sí, fue presentada en un álbum anterior. Él habla de que salieron 7 álbumes en simultáneo de Lordi, pero el álbum que salió antes a este lanzamiento se llama Collection y tiene una colección de temas que se están presentados como una fantasía de si Lordi hubiese empezado en los 70 como Kiss y hubiese avanzado en el tiempo con diferentes estilos musicales. Para representar a los 80, ellos hablan con Jean, que en esa época estaba para allá en Suecia, y arreglan para hacer este tema llamado Like a Beat to the Honey, ¿sí? Que como bien él decía, es un tema que solamente escucharon ellos, porque la versión que nos llega a nosotros es esta que hace Lordi, que se presenta en este álbum y que sale en uno de estos 7 álbumes que se presentaron recientemente. Y me decía que le había gustado la versión. Sí, excelente traducción, Ángel, buenísimo laburo. Che, bueno, nada, cerramos porque debe estar cansado el hombre que acaba de terminar una presentación de libro larguísima antes de este show, y bueno, el que tuvo la deferencia, como dice Paulino, un amigo mío periodista, de ¿cómo se llama? Bueno, nada, de llamarnos y bueno, de estar cansadísimo, ¿no? Thank you a lot, John. John, I just want to say, I love you, man. Thank you so much for your Love you too, man. message. Thank you. You're always there. I see you. And we have an interview one-on-one in April, so that's gonna be tough, man. That's gonna be tough. Thank you. All right, get boo-boo. prepared. All right, Okay. boo-boo. All right. That's funny. Great. Man, thank you so much. Thank you so much. Thank you, guys. Great to see you. Okay, You too, enjoy brother. yourself. Be careful. Take care. Bye-bye. Bye bye. So, bueno, le estaba diciendo Bubu porque él cuando era chico y empezó a tocar con una banda importante, el hombre le decía, digamos, el dueño de la banda que él tocaba en los 70 le decía Bubu, como Bubu del oso yogi. Del oso ¿viste? yogi, claro. El chiquitito, claro, el compañerito. Vamos, Bubu, le decía. Y eso lo menciona en el libro y es gracioso. Bueno, yo tengo... Entonces, dale. Antes de cerrar el bloque con el tema, porque tenemos unas cosas pendientes. Tenemos
para hablar del libro, más allá de esto que es insuperable, pero para hablar del libro, te comprometo para la semana que viene, para hablar del libro primero. Dale. Segundo, pero para eso no fue el programa de tema, eso no fue el programa. Pero nada, no nos podemos quedar con las participaciones que tuvimos. La verdad que la mejor de las ondas de parte de Matt Porter primero, y la segunda con toda la onda Jean Beauvoir después de, como decís, o sea, yo me metí en la página esta y veo en 3 horas tanto, digo, el tipo va a estar haciendo la entrevista al mismo tiempo que nosotros estemos haciendo Soy KISSero. O sea, claro, la posibilidad de que realmente agarre y se conecte con nosotros, mínima. Y cuando el tipo se conecta y nosotros cortamos el tema, hacemos toda la movida, se desconecta cuando venimos al aire. Realmente fue así un subidón de emociones increíble. Pero igual, John es un amigo, y aparte, mira, tengo acá el libro en la mano que me lo regalaron. O sea, ¿entendés? O sea, esa es la buena onda que tiene el chabón, ¿viste? Y siempre me dice que... Y me hiciste... no sabes cómo me saltó el corazón. Me hubieses dicho, no, quédate tranquilo, que si se conecta, boludo. Casi me agarro un paro cardíaco acá de este lado. Te voy a matar. Es amigo, te voy a ir a buscar y vas a ver. Pará, escúchame. No, pero lo que quiero decir es que tiene mucha participación quisera. Quizás, viste, en Argentina o en Chile, no lo sabemos. Pero él está ahí atrás escribiendo temas en los 80 con Kiss. Sí, a full. Es un pilar importante de los 80.